खुदा बाप और बेटे और रुह कुद्दूस के नाम में आमीन। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम, आपका हम खिदमत क्रॉस वे टेलीविज़न के वसासत से क्रिसमस के खूबसूरत मौके पर आज आपके साथ शामिल हूँ। और आज हम एक दफ़ा फिर खुदा के कलाम में से क्रिसमस के अजीम मौके पर अपने लिए रूहानी खुराक को हासिल करेंगे। आइए खुदा के कलाम को सुनने से पहले अपनी आंखें बंद करें, खुदावंद यस्सु मसीह की हजूरी में अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। मसीह यस्सु में ज़िंदा आसमानी खुदा कादिर मुतलक बाप खालक मालिक परवरदिगार अन्नदाता, तेरा शुक्र तेरी तमजीद हमेशा होती रहे। ऐ बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी सारी मेहरबानी रहम करम फजल के लिए कि तूने हमें आज तक ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा और सलामत रखा और ये मौका दिया है कि हम क्रॉस वे टेलीविज़न की वसासत से पूरी टीम के साथ मिलकर इस खुदा तेरे कलाम का प्रचार आम कर सकें। आज की इस वाद में खुदावन बड़ी रहनुमाई करना, अल्फाज देना, तरतीब देना, ताकि तेरी पाक मर्जी पूरी हो। मसीह यस्सु के वसीले से आमीन। मोअज़्ज़ज़ सामीन, एक दफ़ा फिर मुझे इंतहाई खुशी है कि खुदावंद ने हमें एक दफ़ा फिर अपने आसमानी बेटे हमारे मुनज्जी यस्सु मसीह के जन्मदिन को मिलकर ज़मीन पर मनाने का शर्फ बख्शा है। इस बात के लिए अपने आसमानी बाप का जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो आइए खुदा के कलाम में से आज की तिलावत सुनेंगे। आज की तिलावत मुक़द्दस लूका के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसके दूसरे बाब में से हम उसकी चंद आयात हम देखेंगे और 8वीं आयत से हम शुरू करेंगे, जहाँ यूँ लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने इन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कहीं ताज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रख कर गौर करती रही। और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हम्द करते हुए लौट गए। जिंदा खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। एक दफ़ा फिर खुदावंद की बड़ी मेहरबानी हम पर हुई है कि हमने एक इक़्तिबास फिर से पढ़ा है, जिसमें हमने अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन के वाक़े को याद किया है। सामीन, ये हवाला जो मैंने आपके सामने पढ़ा है
मुकद्दस लूका के मुताबिक यीशु मसीह की जो अंजील लिखी गई उसमें से मैंने पढ़ा है। और मुकद्दस लूका के मुताबिक हम में से बहुत से बखूबी जानते हैं कि मुकद्दस लूका को तबीब के तौर पर एक बड़ा नाम था उनका, और तबीब हमेशा ही बारीक बीनी से काम लेते हैं। जब वो कोई भी लिखते हैं उससे पहले बड़ी खोज करते हैं, कोई भी पैगाम सुनाते हैं, कोई बात करते हैं, बड़ी ही बारीक बीनी छानबीन और तफ्तीश और तहकीक करके वो हर बात को वो रकम करते हैं। और जब हम लूका के मुताबिक यीशु मसीह की इंजील का शुरू ही देखते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं, पहली आयात यहाँ से लिखी हैं, वो बताते हैं, क्योंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़ई उनको तरतीब वार बयान करें। तो ये एक मुहक्कक और एक तफ्तीश करने वाले का एक खासा होता है, और उसी तहकीक का एक जो आज हमने हिस्सा देखा है कि मुकद्दस लूका यीशु मसीह की पैदाइश के एक ऐसे बाब को हमारे साथ खोल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, जिसका हवाला हमें मुकद्दस मत्ती, मुकद्दस मरकस या मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक जो अंजीली बयान है उसमें ये इस तरह नहीं मिलता। और हवाला जात हैं, लेकिन जो ख़ास तौर पर चरवाहों का जिक्र है वो हमें नहीं मिलता। और अभी हमने क्या देखा है कि उसी इलाके में तो मुकद्दस लूका हर एक बात को कि किस इलाके की बात हो रही है और किन लोगों की बात हो रही है और क्या बात हो रही है और क्यों बात हो रही है, तो हर एक बात को वो अलग अलग परखते हैं, तस्दीक करते हैं और फिर बयान करते हैं। तो आज हमारा जो उन्वान है, मौजू है, वो चरवाहों के ताल्लुक़ से है। ख़ास तौर पर इसलिए कि चरवाहे बाइबल मुक़द्दस में बहुत से नामवर चरवाहों का ज़िक्र मिलता है, और जैसे ही चरवाहे का नाम आता है तो दो नाम हमारे सामने आ जाते हैं फ़ौरन ही। एक बुज़ुर्ग दाऊद का नाम जो चरवाहा था, और दूसरा खुदावंद यीशु मसीह जो कहते हैं कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। बेशक खुदावंद यीशु मसीह हमारा चरवाहा है। तो यहाँ पर भी आज हमने ख़ास चरवाहों के ताल्लुक़ से ही पढ़ा है। तो एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी बात रूनुमा हुई जिनका चरवाहे ना कभी सोच सकते थे, ना इन्होंने इससे पहले कभी तजुर्बा किया था, बल्कि ये बात जब वाक़या हुई है तो पहला रद्द अमल बताता है कि वो निहायत डर गए, क्योंकि ये एक अचंभा रूनुमा हुआ था। लेकिन जैसे ही फरिश्ते ने उन्हें डरा और सहमा पाया तो पहली बात क्या कही, डरो मत। तो ये बड़ा ज़रूरी था कि जो मैं पैगाम लेके आ रहा हूँ उसके लिए तुम्हें अपनी तसल्ली में, बड़ी आरामदेह हालत में होना, एट ईज़ होना ज़रूरी है। जब तसल्ली दे दी तो फिर एक आलमगीर खुशखबरी का पैगाम दिया। हालेलुया। और क्या कहा, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की, कितनी खुशी की, बड़ी खुशी की, बड़ी खुशी की, बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। हालेलुया। और बशारत क्या थी और किसके लिए थी? पहली बात कि बड़ी खुशी की बशारत है और सारी उम्मत के लिए है। हालेलुया। और उम्मत में खुदा का हर इंसान जो सांस लेता है, जिसे खुदा ने तख्लीक किया है, वो खुदा की उम्मत है। और जो मुनज्जी पैदा हुआ है वो भी सारी उम्मत के लिए है। यीशु मसीह सिर्फ मसीहियों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए, सिर्फ बर सग़ीर के लिए, सिर्फ एशिया के लिए नहीं, बल्कि यीशु मसीह वो शख्स है जो जब पैदा हुआ तो उसकी तमजीद ना सिर्फ ज़मीन पर हुई बल्कि आसमान पर भी हुई। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जब बिशारत दी गई कि सारी उम्मत के वास्ते होगी, और मज़ीद क्या कि आज, इट इज़ टुडे, दिस इज़ द डे दैट द लॉर्ड हैज़ मेड, कि आज
दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक, दो नहीं, तीन नहीं, नस्ल दर नस्ल नहीं, एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। हालेलुया। मसीह का मतलब हम सब जानते हैं, मऊदा, जिसका वादा किया गया कि एक शख्स आएगा, एक मसीह आएगा, एक हमारी हमला होगी और वो बेटा जनेगी यशायाह के मुताबिक। तो जिसका वादा था, जिसकी पेशनगोई की गई थी, वो मसीह। और जब कहा गया मसीह और फिर कहा गया खुदावन, खुदावन का मतलब भी हम सब जानते हैं, मालिक, मास्टर, जो काबज़ है, जो हर एक का खालिक और मालिक है, जिसके तसल्लत में हर चीज़ है, जिसकी दस्तरस में हर एक चीज़ है। तो कौन पैदा हो रहा है? एक मुनज्जी पैदा हो रहा है, मसीह पैदा हो रहा है, खुदावंद पैदा हो रहा है। ये खुशखबरी दी गई। और फिर क्या कहा? एक निशान भी दे दिया, ऐसा निशान जो पहले कभी किसी ने किसी को दिया नहीं था। और देने वाले कौन है? आसमान, आसमानी मखलूक, फरिश्तगान। और खुशखबरी लेने वाले कौन हैं? इंसान। और खुशखबरी क्या मिली? निशान क्या मिला? कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। हाँ, ये आम बात है, बच्चा जब पैदा होता है तो कपड़े में ही लपेटते हैं, लेकिन चरनी में नहीं रखते। तो ये एक अलग बात थी, हट के बात थी, और ऐसा ही हुआ। और अब जो ज़बरदस्त बात इसके बाद हम देखते हैं, और यक्कायक जैसे ही ये बशारत, ये खुशखबरी सुना दी गई, तो क्या लिखा है? यक्कायक, फौरन, पलक झपकते ही क्या हुआ? उस फरिश्ते के साथ जो ये पैगाम दे रहा था, खुशखबरी सुना रहा था, आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती ज़ाहिर हुई। क्या कहती ज़ाहिर हुई जी? आलमे बाला पर खुदा की तमजीद। बशारत दी गई, खुशखबरी सुनाई गई, और इस खुशखबरी का असर आसमान पर हो रहा है, और पूरा आसमान हमदो सना से गूंज उठा, क्योंकि लिखा आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। और फिर क्या कहा? ज़मीन पर भी, ज़मीन पर उन आदमियों में से सबसे नहीं, सबसे नहीं। खुदा सबका खालिक है, बाप उनका है जो उसे बाप मानते हैं। बहुतों के लिए तो वो एक ऐसा माबूद है जो आसमान में रहता है और बस, वो आज ज़मीन पर आ ही नहीं सकता, वो मुझे बचाने के लिए ज़मीन पर नहीं आ सकता, वो मेरे लिए मुझे जैसा नहीं बन सकता। लेकिन हमारा बाप ऐसा ही है जो अपने बेटे को हम जैसे इंसान के रूप में, अभी हमने पढ़ा है, चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ, हम देखते हैं जो खुशखबरी चरवाहों को दी गई। और अब चरवाहों ने जब ये खुशखबरी ले ली, तब उन्होंने क्या किया? पहले हम देखते हैं वो कर क्या रहे थे। वो रात को अपने गले की निगहबानी कर अपना फ़र्ज़ निभा रहे थे, अपनी जो ड्यूटी थी उस पर वो मामूर थे, अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे थे, और पूरे तंदही से काम कर रहे थे। सो नहीं रहे थे, इधर उधर नहीं जा रहे थे, बल्कि उनका पूरा अपने गले पर था। और फिर ये जिम्मेदारी को जाहिर करता है, जागना है और काम पूरा करना है। और ऐसे ही इंसानों को खुदा पसंद करता है, जो जब कहा गया है कि जागना तो वो जागें, और कहा गया कि ये काम करना है तो करें। और फिर उन्हें एक खुशखबरी दी गई। उन्होंने क्या किया? बस उन्होंने जल्दी से जाकर, कोई देर नहीं, अच्छा देखेंगे, ठीक है खुशखबरी मिल गई है, देखेंगे बाद में जब मौका मिले देख लेंगे, पता नहीं सच भी है कि नहीं। नो डाउट, जैसे ही सुना, माना, कबूल किया, और फिर क्या कहा? जल्दी से जाकर मरियम, यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया। हालेलुया। तो तस्दीक किस बात की हो गई? उस बात की जो फरिश्तों ने निशान के तौर पर कही थी, एक बच्चे को कपड़े में लिपटा कहाँ पाओगे? चरनी में पाओगे। और अभी हम देखा, उन्होंने क्या देखा? जल्दी से जाकर जो सुना उसको, उनका बय्यन सबूत उन्होंने देख लिया, और यहाँ पर इक्तफा नहीं किया कि ठीक है जी, हाँ जी बात तो ठीक थी, हमने देख लिया, सुन लिया और बस। नॉट एट ऑल। क्योंकि हम में से बहुत इतना ही करते हैं, खुदा का कलाम सुना और बस
آج چرواہے مجھے آپ کو اس کرسمس کے موقع پر ایک چیلنج دے رہے ہیں، اور وہ چیلنج یہ ہے، انہوں نے کیا کیا، اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی دبا دی۔ کیا دبا دی؟ نو، دبائی نہیں، لکھا ہے مشہور کی۔ مشہور کون کر رہے ہیں؟ چرواہے۔ کس بات کو؟ جو آسمان سے انہیں پہنچائی گئی۔ کیا یہ خدا کا کلام آسمانی نہیں؟ کیا یہ ہم تک نہیں پہنچا؟ چرواہے عام طور پر ضروری نہیں کہ سب ہی، عام طور پر کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا ان پڑھ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں، داؤد پڑھا لکھا تھا، لیکن عام طور پر۔ لیکن انہوں نے بغیر اسکول گئے، بغیر کالج گئے، بغیر یونیورسٹی گئے، صرف ایمان کے بل بوتے پر خدا کی آواز سنی اور اس کو اتنا مشہور کیا، اتنا مشہور کر دیا۔ کیا لکھا ہے 18ویں آیت میں؟ اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا، حیران کر دیا، ششدر رہ گئے سننے والے۔ ہم کہاں ہیں؟ جب یہ کلام ہم تک پہنچا، ہم اسکول میں پڑھے ہیں، کالج بھی گئے، یونیورسٹی بھی جاتے ہیں، بڑے ہم نے کورسز، بڑی ایجوکیشن لی ہوئی ہے، ہم کہاں ہیں؟ کیا یہ کلام جب مجھ تک پہنچا خدا کے خادموں کے ذریعے سے، جتنے بھی خدام ہیں، کسی بھی ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، لائیو سننے کے ذریعے سے، خود پڑھنے کے ذریعے سے، جب تک مجھ تک پہنچ گیا، تب میں نے کیا کیا؟ آج کا کرسمس، 2025 کا کرسمس، آج چرواہوں کے ذریعے آپ کو یہ چیلنج دیتا ہے۔ خدا مجھے کراس وے ٹی وی کو یہ استعمال کر رہا ہے یہ چیلنج دینے میں کہ جب یہ کلام، یہ خوشخبری، یسوع مسیح کا آنا میرے لیے مجھ تک پہنچ گیا، تب میں نے کیا کیا؟ ایک رہنمائی ہمیں چرواہوں نے فراہم کر دی ہے۔ انہوں نے اس بات کو مشہور کر دیا ہے بغیر یہ سوچے کہ سننے والے کیا کہیں گے، سننے والے میرے بارے میں کیا کہیں گے، کیا سننے والے یقین کریں گے کہ نہیں کریں گے، کیا سننے والے کون کون سے سوال کریں گے، کیا مجھے ان کا جواب آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ شائبہ تک نہیں آیا، بلکہ ایک ہی بات آئی کہ جو سنا ہے وہ دیکھ لیا ہے۔ اب ہمیں سننے پر، کیونکہ اپنا سنا تو بندہ یقین کر لیتا ہے اور آنکھوں دیکھا تو ڈیفینیٹلی کر لیتا ہے، سن لیا، دیکھ لیا، اب انہیں کوئی شائبہ رہا نہیں، اور انہوں نے اس بات کو اتنا مشہور کیا کہ سننے والے تعجب کر اٹھے۔ ہم کہاں ہیں؟ کیا میری ایسی کوئی بات، میری ایسی کوئی عادت، میرے ایسے الفاظ، میری ایسی روٹین، میرا ایسا اٹھنا بیٹھنا، میری ایسی چال ڈھال ہے جو خداوند کے کلام کے مطابق ایسی رچی بسی ہو کہ دیکھنے والے تعجب کریں؟ گیت تو ہم گاتے ہیں، جدوں اکھیاں یسوع نال لڑیاں تے سارا کچھ کتنا بدلا۔ کیا اتنا بدلا کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں؟ اور جب بھی میں خداوند کے کلام کو کسی بھی طور پر پڑھتا ہوں، سناتا ہوں، تو ہمیشہ یسوع مسیح کی ایک بات مجھے بہت یاد آتی ہے، اور وہ یہی تھی، تمہارے کاموں کو دیکھ کر۔ آج جب لفظ تمہارے لکھا ہے، میں اپنا نام لگاتا ہوں، سہیل، تیرے کاموں کو دیکھ کر یسوع مسیح یہ کہتا ہے۔ سامعین، آپ سے خدا کا کلام یسوع مسیح جس کی خوشخبری ہم نے سنی، وہ یہ کہتا ہے، تیرے کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ہاللیلویا۔ بالکل ویسے ہی جیسے چرواہوں نے جب یہ بات مشہور کر دی اور تعجب کیا، اور فرشتے کیا کرتے رہے؟ تمجید کرتے رہے۔ آسمان سے فرشتگان تمجید کرتے رہے، زمین پر چرواہے تمجید کر رہے ہیں، اور اب وقت ہے 2025 کا وقت، سال ختم ہونے کو ہے، گزر گیا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہاں سنا اور بس، سنایا اور بس، لوگ حیران ہی نہیں ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم وہ ٹھن ٹھناتا پیتل جھن جناتی جھانجھ ہیں جو صرف شور مچاتی اور بس۔ ایسا نہ ہو۔ کیا میرے کاموں سے، میری باتوں سے
خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے ویری گڈ، ہو رہا ہے اور ہونے دیں، اور ہو رہا ہے اور ہونے دیں، اور اگر نہیں ہو رہا موقع ہے، سانسیں چل رہی ہیں، یقین مانیے 25 دسمبر ہے اور ان 1-2 ہفتوں میں اتنی اموات ہوئی ہیں، بہت اموات ہوئی ہیں، ہم زندہ ہیں، خدا کی مہربانی سے زندہ ہیں۔ تو جب زندہ ہیں تو زندگی کے کچھ تو حق ادا کیجیے، اور حق یہ ہے کہ اس حق پر یسوع مسیح نے کیا کہا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، اس حق کے پیغام کو آپ تک پہنچ گیا ہے تو اپنے تک بھی رکھیں اور دوسروں تک اس طرح پہنچائیں کہ وہ تعجب کر اٹھیں، وہ کہہ اٹھیں واقعی یسوع مسیح خداوند ہے جو آسمان سے میرے لیے آیا تاکہ میں اس کے پاس آسمان پر جا سکوں۔ وہ آسمان پر سے اسی لیے آیا تاکہ ہم زمینیوں کو، ہم خاکیوں کو ان مکانوں میں رہنے کے لائق بنا دے۔ اور کس طرح سے؟ جب ہم ایمان لیتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا میرا منجی ہے، کیونکہ فرشتوں نے کیا کہا تھا، ایک منجی پیدا ہوا ہے، میرا منجی، میرا نجات دینے والا اپنا بدن قربان کر کے بڑھا کر مجھے خریدتا ہے اور آسمانی مقاموں میں رہنے کے قابل بناتا ہے۔ جب یہ خوشخبری مجھ تک پہنچ گئی ہے تو آئیے میرے عزیزوں خدا کا شکر ادا کریں۔ اچھا ہے کیک کاٹتے ہیں، ویری گڈ، اچھا ہے آپ کرسمس ٹری سجاتے ہیں، اچھا ہے ڈیکوریشن کرتے ہیں، یہ سب کچھ بہت اچھا ہے، اور اگر صرف یہی پر اکتفا کر لیا تو پھر آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ نے واقعی کچھ کرنا ہے تو یہ سب کچھ کریں یا نہ کریں، اس خدا کے کلام کو اپنے اندر اتاریے، اور اندر سے جس طرح یسوع مسیح نے کیا کہا، جو یہ پانی پیے گا وہ چشمہ بن جائے گا۔ اگر پانی پیا ہے اور چشمہ نہیں بنا، لوگ حیران ہی نہیں ہوئے تو ہم نے کیا کیا ہے؟ موقع ہے، کراس وے ٹی وی آج آپ کو دعوت دیتا ہے۔ آج میں تمام خدام کی طرف سے آپ کو، تمام سننے والوں کو یہ دعوت دیتا ہوں، منجی آ چکا ہے۔ اس نے کہا تھا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ اب وہ آئے گا، اب وہ عدالت کے لیے آئے گا، اس سے پہلے کہ وہ گھڑی آ جائے۔ آئیے اس طور پر زندگی گزاریں، اس طرح سے زندگی گزاریں کہ لوگ ہمارے کاموں کو دیکھ کر، میرے بولنے کو سن کر، میری خاموشی کو دیکھ کر خدا کی تمجید کریں۔ پھر کرسمس ہے، پھر یسوع مسیح مجھ میں مجسم ہوتا ہے، اور پھر جس طرح پالوس کیا کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کے لیے ہوں، میرا مرنا یسوع مسیح کے لیے ہے، میرا زندگی میں رہنا، زندہ رہنا خداوند کے لیے ہے۔ کیا ہمارا بھی ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو اور بڑھائیے، اور اگر نہیں ہے تو اب وقت ہے۔ آج کا کرسمس چرواہوں کے توسط سے آپ کو، مجھے، ہم سب کو یہ دعویٰ دیتا ہے کہ ہم اس خوشخبری کو، اس بشارت کو جو فرشتوں کے ذریعے ہم انسان تک پہنچی ہے، اس کلام کو جو فرشتگان اور نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اسے لیں اور اسے پھیلائیں، یہ سوچے بغیر کہ سننے والے کیا سوال کریں گے۔ چرواہوں سے بہت سوال کیے گئے ہوں گے، لیکن وہ انہیں ایک ہی بات پر انہیں اعتقاد تھا کہ ہم نے خود سنا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے، اور یسوع مسیح نے کیا کہا تھا، مبارک ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے۔ ہاللیلویہ۔ میرا ایمان ہے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح منجی ہے، مسیح ہے، خداوند ہے، زندہ خدا کا بیٹا ہے، جس کا جنم دن ہم سب منا رہے ہیں۔ دھوم سے منائیے، جشن منائیے، اور جشن منانے کا سب سے اولین طریقہ کیا ہے کہ دوسروں کو، ان کو جن کے پاس خوش ہونے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں ہے، ان کو اس خوشی میں شامل کیجیے۔ خداوند ہمیں اور کراس وے ٹی وی کے توسط دیکھنے والے ہر ذی جان کو یہ توفیق دے کہ ہماری باتوں اور ہمارے کاموں سے خدا کا جلال ظاہر ہو، اور ہم
चरवाहों की तरह इस बात को, इस कलाम को यीशु मसीह के दुनिया में नजात दहिंदा के तौर पर आने को इतना मशहूर कर दें, इतना मशहूर कर दें कि सुनने वाले तअज्जुब कर उठें। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से, क्रॉसवे टीवी की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। ब्लेस यू।